नमस्कार दर्शक बंधु मु सिपुन आपणको पाई नै आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। प्रथम खबर आसुछि बात्या किंतु ओडिशा को प्रभाव नाही। ओडिशा को नाही बात्यार भय। बंगोपसागर रे संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा को नाही। ओडिशा उपरे सिस्टम रो कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। ए नै आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशकक सूचना रहिछि। आसंता 26 रु पागरे परिवर्तन देखा जिवो। 26 रु 28 ट्रप लाइन प्रभाव रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओटीईटी परीक्षा फलाफल केमिति जानिबे रिजल्ट। शुक्रवार ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी रो रिजल्ट प्रकाश पाइछि जहाकू परीक्षार्थी माने www.bscodisha.ac.in रे देखि परिबे। एथि सह नवेम्बर 29 तारिख जाए परीक्षार्थी माने ओएमआर सीट डाउनलोड करि परिबे बोली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफरु प्रेस विज्ञप्ति जारी करी सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर निर्मित हेबो एनिमल रेस्क्यू सेंटर। असहाय जीवजंतु को उद्धार परे कराजिबो चिकित्सा। केन्दुझर जिले में 1.5 कोटी टंका व्यय रे निर्मित हेबो एनिमल रेस्क्यू सेंटर। केन्दुझर जिला गस्त अवसर रे एहा कहिसंती जंगल विभाग मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। राज्य रे उद्धार हेउथिबा हाथी सह अन्यान्य असहाय जीवजंतु मानंकु उद्धार करी एठारे चिकित्सा कराजिबा परे विभिन्न स्थान रे छड़ा जिवो बोली से कहिसंती। प्रस्तावित एनिमल रेस्क्यू सेंटर केन्दुझर सहर निकट पद्मपुर मेगा नर्सरी रे हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बलांगीर जिला पाटणागढ़ शिशु बिक्री घटना रे नियागला कार्यानुष्ठान। निलंबित हेले एएनएम दीदी ममता भई। एएनएम दीदी को निलंबन कले बलांगीर सीडीएमओ। घटना को गुरुतर भावे नहीं तदंत निर्देश देइथिले उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। सूचना योग्य जे बलांगीर जिला पाटणागढ़ सब डिविजन लाडूर थाना अंतर्गत सानो गुर्जीभटा गाँव रे शिशु बिक्री घटना सामना को आसीथिला। ए घटना रे स्थानीय पुलिस और शिशु सुरक्षा अधिकारी तदंत आरंभ करथिले। घटना प्रघट हेबा परे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव गत 19 तारिख रे उक्त गाँ को जाइथिले। शिशु कन्यार परिवार को भेटी घटना विषय पचारि बुझिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्वाभाविक होइछि महाप्रभु लिंगराज को नीतिकांति। विदेशिनी पशिबा अभियोग रे देखा देइथिला उत्तेजना। धीरे धीरे स्वाभाविक होइछि लिंगराज मंदिर नीतिकांति। मंदिर शोध हेबा परे आरंभ होइछि महाप्रभुंको नीति। शुक्रवार सकाळु मंदिर रे विदेशिनी पशिबा अभियोग रे देखा देइथिला उत्तेजना। दिन 12टा परठारु समस्त नीतिकांति बंद हो जाइथिला। फल रे अबढ़ा मध्य नष्ट होइथिला। ठाकुरंको नीति विलंब पाई प्रशासन को दायी करिसंती सेवायत। पुलिस जांच ठीक भाव रे हेउ नाही। ढिला तदारख पाई विदेशिनी पशुथिबा अभियोग आनिछि ब्राह्मण निजोग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जगन रेड्डी को 2021 रे लांच प्रतिश्रुति देइथिले आदानी। 2021 रे उत्कलीय आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भेटी लांच प्रतिश्रुति देइथिले गौतम आदानी। एही अभियोग आनिछि अमेरिकार सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन एसईसी। एसईसी अभियोग करिछि जे गौतम आदानी 2021 रे जगन रेड्डी को साक्षात करी सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एसईसी सीआई सहित चुक्तिनामा स्वाक्षर करने को प्रस्ताव देइथिले। एही अभियोग रे चुक्ति स्वाक्षरित करबा पाई उभयंक मध्यरे टंका कारोबार नै आलोचना होइतिला। एसईसी दाखल करिथिबा अभियोग रे उल्लेख करा जाइछि जे एही बैठक समय रे आदानी आंध्र प्रदेश रो सरकारी अधिकारी को लांच देइथिले। न हेले लांच पाई प्रतिश्रुति देइथिले। एथि पाई 1750 कोटी टंका लांच कारोबार होइतिबा अभियोग उल्लेख करा जाइछि। परवर्ती खबर स्क्रब टाइफस रे शिक्षयित्री मृत्यु। पार्क बंद कला पौरपालिका। सुंदरगढ़ जिला वीरमित्रपुर अंचलर शिक्षयित्री देवर्श्री कुंडू चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी। स्क्रब टाइफस संक्रमण रे तांको जीवन जाइथिबा परिवार पक्षरु कहा जाइछि। हेले मेडिकल रिपोर्ट आसी नथिबारु एहा स्क्रब टाइफस की नुहे ताहा स्पष्ट होई नाही।
পরবর্তী খবর ডিসিপি অফিস সম্মুখে মুহাঁমুহি হেলে দুই অভিনেতা থমুনি অভিনেতাঙ্ক কলি ডিসিপি অফিস আগরে শুক্রবার এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখিবাকু মিলিছি। অভিনেতা মনোজ মিশ্র এবং ববি ইসলাম কৌশি কথাকু নেই মুহাঁমুহি হয়েছন্তি। পুলিশ উভয়ঙ্কু কাবু করে স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। অন্যপক্ষে উভয় পক্ষ সিপি অফিসে পৌঁছি সমস্যার সমাধান পাই উদ্যম আরম্ভ করেছেন্তি। এই ঘটনা রাজধানীরে এবে চর্চার বিষয় পালটিথিবা খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর প্রতিষ্ঠা হেব লাঙ্গুয়েজ ল্যাব। প্রতিষ্ঠা হেব আদিবাসী লাঙ্গুয়েজ ল্যাব। মাতৃভাষার পাঠ পড়িবাকু ব্যাপক সুযোগ পাইবে আদিবাসী ছাত্রছাত্রী। এ নেই বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সূচনা দেইছন্তি। আগামী দিନରେ আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতি কেমিতি সুরক্ষিত রহিব তা পাই লাঙ্গুয়েজ ল্যাব କରାଯିବ। আদিবাসী ভাষাকু গুরুত্ব দেই শিক্ষক নিযুক্তি ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। পরবর্তী খবর মাছ ধরা বোট সহিত মাড় হেলা নৌসেনার বুড়া জাহাজ। দুই মৎস্যজীবী নিখোঁজ। গোয়া উপকূল নিকটরে এক ভারতীয় নৌসেনা বুড়া জাহাজ এক ভারতীয় মৎস্যজীবী জাহাজ মুহাঁমুহি ধক্কা হয়েছন্তি। দুই জাহাজরে 13 জন নাবিক থিলে। এ পর্যন্ত 11 জনকু উদ্ধার করা যাইଥିବା বেলে দুই মৎস্যজীবী নিখোঁজ অছন্তি। 6 জাহাজ এবং বিমান নিয়োজিত করে ভারতীয় নৌসেনা দ্বারা এক বিশাল সর্চ ও উদ্ধার কার্য আরম্ভ করা যাইଥିବା খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর মন ইচ্ছা আন্টিবায়োটিক খাইবেনি রোগী। ডাক্তারଙ୍କ বিনা পরামর্শরে ব্যবহার মনা। মন ইচ্ছা আন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার রোগীଙ୍କ ପାଇଁ সাজুছি ঘাতক। সাধারণ থন্ডা জ্বରରେ ঔষধ খাইবা উচিত নুহে বলি চেতাইছন্তি বিশেষজ্ঞ। বিশেষজ্ঞ আহুরি ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ডাক্তারଙ୍କ বিনা পরামর্শরে শিশুଙ୍କୁ ঔষধ দিଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। সহরঠাରୁ গ্রামাঞ্চল ସବୁଠି মন ইচ্ছা আন্টিবায়োটিক ব্যবহার ହେଉଛି। আন্টিবায়োটিক ଔଷଧ ଯାହା ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଆଦି ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଓ କାଶରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ମାସ 18ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। পরবর্তী খবর গো চালাণ বন্ধ পাই রাজ্য সরকারଙ୍କ বড় নিষ্পত্তি। উপমুখ্যমন্ত্রীଙ୍କୁ নেই গঠন হেলা কমিটি। গো চালাণ বন্ধ পাই রাজ্য সরকারଙ୍କ নিষ্পত্তি। গো সুরক্ষা ও গো রক্ষা পাই রাজ্যরে গঠিত হেলা কমিটি। গো সুরক্ষা পাই 300 কোটি টঙ্কার স্বতন্ত্র বজেট। উপমুখ্যমন্ত্রীଙ୍କ সমেত 5 ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও পুলিশ ডিজিଙ୍କୁ নেই গো সুরক্ষা পাই কমিটি গঠন হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিংদেওଙ୍କ সহ পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী রবি নায়ক, আইন মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন ও রাজস্ব মন্ত্রী সুরেশ পূজারীଙ୍କ, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী গোকুলানন্দ মল্লিক ও পুলিশ ডিজিଙ୍କୁ নেই কমিটি গঠন হয়েছে। গো চালাণ গো সুরক্ষা সহ রাস্তায় ঘটুথিবা দুর্ঘটনা ও চিকিৎসা বাবদরে কার্য করিবা এই কমিটির কার্য বলি খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর ঘন কুহুড়ি নেই 3 জেলাকু আলর্ট। রাজ্যরে ধীরে ধীরে শীতর প্রকোপ বৃদ্ধি পাউছি। কেবল এতিকি নুহে অনেক স্থানরে সকালু সকালু কুহুড়ি মধ্য পড়ুছি। তেবে আজি ঘন কুহুড়ি নেই এসআরসি সতর্ক করিছন্তি। 3 জেলা সুন্দরগড়, কলাহান্ডি ও কন্ধমাଳରେ ঘন কুহুড়ি পড়িবা নেই আলর্ট করা যাইছি। আজি সকাল ও রাতিরে ঘন কুহুড়ি সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন কুহুড়ি জনিত দুর্ঘটনাকু রোকিবা পাই পদক্ষেপ নিয়া যাইতিবার পরামর্শ দিয়া যাইতিবা খবর মিলিছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিথিবারু বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে গোটিয়ে লাইক করিবা সহিত আম চ্যানেলকু নুয়া হইতিলে সবস্ক্রাইব করি নিয়ন্তু, যাহা দ্বারা এইভଳି ইনফরমেশন আপন সর্বপ্রথমে পাইপারিবে। জয় জগন্নাথ।